Lyoum, comme on s'est dit la dernière fois, je vais finir la correction d'exercice la dernière série, et puis on va discuter le projet, les exercices concernant le projet de gestion de PFE. Donc, نبدأ l'exercice de la série. Normalement, j'ai corrigé avec tout le monde la partie diagramme de cas d'utilisation et diagramme de classe. N'est-ce pas, Fatma? Fatma Al-Arib. Oui, madame. Le groupe que le groupe normalement, on est arrêté le diagramme de classe pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions sur le diagramme de classe? نتاع التي ولا en général? تاع TD. فاطمة عندك des questions en général? عندي. Vas-y, نسيش. Des questions en général ما يقلقش, mais aussi vous avez sur le TD aussi. Vas-y. بي مدام في الوقت حكينا على برشا ديتيب نتاع لي دياغرام دو كلاس. قلنا على Qu'est-ce qu'on a dit? برشا؟ الدياغرام دو كلاس وقتها حكينا على كلاس داناليز وكلاس بارتيسيبانت وكلاس دو كونسيبسيون. Diagramme de classe d'analyse. Au fond, les classes entités ou les classes métiers, les classes de dialogue et les classes de contrôle. Par contre, les niveaux, les itérations de diagramme de classe, on a le modèle du domaine ou le diagramme de classe d'analyse. Pour le diagramme de classe d'analyse, il peut couvrir le modèle du domaine et les classes métiers, ou il peut couvrir aussi le diagramme de classe participante. مازال ما عنديش les détails de toutes les classes, mais عندي les liens entre les classes, عندي les attributs sur l'aspect métier. وبعد dernière phase نتاع diagramme de classe هو le diagramme de classe de conception détaillé. وإلا on dit aussi le diagramme de classe d'implémentation. Et on a fini toutes les parties, c'est-à-dire les méthodes, les attributs, la visibilité des attributs, la visibilité des méthodes, les types de retours de méthodes. Et donc, الكل يبدأوا موجودين في diagramme de classe version finale. Ben, c'est ta question maintenant, Pat. يعني فما سواء الكلاس معناها الدياغرام دو كلاس داناليز ولا هو نتاع الدومين اللي فيه لي كلاس ميتي وفيه لي معناها لي زاتريبيو مش كامل وفما بعديك نتاع الكونسيبسيون ديتايي اللي من الاخر فيه كل شيء. اي باغ كونتر ماتنون انت تقول لي مادام شنو نحط في بروجي هكا ولا لا كيسيون كيبدا عندي انا بروبليم est-ce que je dois montrer toutes les itérations تاع diagramme de classe à votre avis حسب رايكم est-ce que j'ai besoin de tout montrer احنا كي نوريكم les différentes itérations تاع diagramme de classe هو باش نوريكم comment le diagramme de classe évolue tout au long d'un projet. Je me rapproche de la résolution de mon problème. Mais là où عندي فكرة كان على les aspects métiers, c'est normal. وبعد بشوية بشوية, j'enrichis, je comprends le comportement et j'enrichis mon diagramme de classe. Donc, c'est un peu la démarche itérative. Maintenant, تقول لي أنا عندي projet. Est-ce que je suis obligée de mettre en évidence toutes ces étapes-là? Bah, je te dis non. Parfois, la classe métier, tu n'as pas besoin de les mettre من الأول. Là, je me trotte, par exemple, diagramme de classe participante, c'est réduit, il met l'accent sur les différents échanges entre les couches de l'architecture interne, ou pas d'être directement le diagramme de classe d'implémentation. Mais réellement, comment votre diagramme se construit, c'est à travers toutes ces étapes-là. On n'a pas toujours besoin de le faire tout apparaître في projet ou la résolution d'un problème. Par contre, في exercice, ça a un diagramme de classe d'analyse. Généralement, les diagrammes de classe et les exercices ne sont pas des diagrammes de classe d'implémentation. Vous savez pourquoi? À la khater, ahna nimshi jusqu'au bout, c'est l'exercice, c'est juste une partie d'IMA. Mais dans des projets, normalement, le diagramme de classe ou le diagramme de classe final, et les filles tous les détails et toutes les étapes par le conception interne. باهي كمل فاطمة.
اي بالنسبة للكلاس الآخرين معناها لي زانترفاس الزايدين هذوك ما يتحطوش معناها في الكلاس داناليز. شو معناتها لي زانترفاس الزيتين؟ En fait وقت اللي حكينا شوية على الام في سي معناها باش يكون فما دي كلاس دو كنترول ودي كلاس دو ديالوج والانواع الكل. احنا في المطلوب منا في الكلاس داناليز ما فماش هذوكا. اي ما فماش وجينيرالمون هذوكم يظهروا كما قلت لك quand vous avez un pattern d'architecture à respecter وتقول لي هذا تنجم تحط الدياغرام دو كلاس فيه الكل. تنجم tu raisonnes par couche وتقول لي الكوش ميتيي فيها الكلاس هذا الكوش contrôle فيها الكلاس هذا خاطر vous quand je mets toutes les interfaces ou toutes les classes de dialogue ou toutes les classes de contrôle كل الدياغرام de classe يولي incompréhensible. يولي برشا معبي هذاك علاش on peut après découper soit en pactage soit par couche soit par معناتها classe d'intérêt mais de quand même c'est rare où tu trouves روحك en train de présenter tout le diagramme d'un seul coup avec tous les détails نتاعو. ومن بعد في الدياغرام دو سيكونس كنحبوا نستعملوا هو سيبوزي معناها نستعملوا لي 3 تيب دو كلاس كنترول وديالوج. Un diagramme de séquence صحيح tu fais apparaître ces trois couches là. كي نحبوا نستعملوهم ميم سي ما حاطينيهمش الكل في الدياغرام دو كلاس نورمال نجم نحطوهم. باهي هو في اللي ديما نحكيو فما فرق بين اكزرسيس وبين سكي سونسي اتر سونسي فير في بروجي في بروجي باش يتحطوا خاطر انت tu vas montrer toute ton architecture et tout. Maintenant في اكزرسيس ساعات par abus de langage ما نحطوهمش بيان سور كزيدهم pour montrer اللي انت راك نورمالمون هنا يلزمك une couche يلزمك une partie interface تنجموا تزيدوهم. دونك خاطر احنا مادام بيسكو عمرنا ما جربنا اكزامبل نتاع اللي فيه لي تيب دو كلاس الكل بتاتر ما نعرفوش نعملوا دياغرام دو كلاس كامل هكاك. Bon, diagramme de classe كامل راهو انا je vous conseille كي نعملوا diagramme de classe participante je mets en évidence toutes les classes interfaces. تنجم في الدياغرام دو كلاس تعمل كوش كنترول والكوش ميتي بركه وظاهرين لي انترفاس عملتهم في الكلاس بارتيسيبانت خاطر لي انترفاس ما فيهم شيء ابار لي سيرفيس معناتها لي اوبيراسيون. دونك انت كان تحط في الدياغرام دو كلاس بارتيسيبانت toute la couche interface وتقول avec quelle classe de contrôle elle communique تنجم ما تحطهمش في الدياغرام دو كلاس مربوط بعضه خاطر انت ديجا tu les as montré. تنجم بعد tu insistes كان على classe de contrôle خاطر فيهم des méthodes qui implémentent les interfaces وفيهم des liens avec les classes métiers et tout. Maintenant إذا كان عندك la possibilité de tout mettre bah tu peux mettre. Puis projet راك tu dois tout mettre فهمت. Maintenant تقول لي نحب تشوفوا exemple نحطوا فيه c'est ça تحب تشوف un exemple avec un diagramme de classe complet. هذاك justement c'est l'objectif انا قلت لكم يلزمني نعمل projet. Donc à travers l'exercice نتاع البي اللي باش نحاولوا نكملوه jusqu'au bout نحطوا فيه لي دياغرام الكل هذاك باش نعملوا فيه la partie interface. ومادام كان عملنا هكاكا معناها دياغرام دو كلاس ومن بعديكا في السيكونس استعملناهم في الكوميونيكاسيون يكون كيف نحطوا لي كلاس هذوكا وكل شيء سنتري اوتور لي انترفاس نتاعنا. اي في الكوميونيكاسيون en tout cas ça tu vas retrouver les mêmes classes اللي في الدياغرام دو كلاس نتاعك. هو الدياغرام دو كوميونيكاسيون يبقى refléter اللي حكيت في الدياغرام دو سيكونس كيف. وبالنسبة للدياغرام ديتا احنا قلنا في الدياغرام ديتا ديما نموديليزيو لي زيتا نتاع كلاس واحدة اما شفت في الانترنت نموديليزيو في معناها ترانزيسيون من انترنت كيفاش يعمل لانسكريبسيون ويولي يوتيليزاتور انسكري. كيفاش سامحني عاود لي. لانسكريبسيون نتاع انترنت في سيت. دونك الفازة انه في الانترنت كي تعمل لانسكريبسيون تاعو باش يولي معناها كلاس واحدة أخرى باش يولي يوتيليزاتور انسكري. دونك ما اسكو نجمو نموديليزيو هكاكا.
Oui, parce que l'internaute, c'est le même objet. Il représente le diagramme d'état de transition. Il modélise le même objet ou la même classe. L'objet, il change d'état, il change de classe, mais c'est le même. C'est l'internaute, il fait l'état non inscrit, après, en cours d'inscription, il est inscrit, ou un utilisateur, il change d'objet, mais c'est le même objet qui évolue à part les états. ما تنجمش مثلا هذيك تجيب فيها classe inscription ولا تجي تحكي على qui valide l'inscription. ما تنجمش تدخل معاه quelqu'un qui valide l'inscription. في diagramme d'état transition, on parle de l'évolution d'état du même objet ou du même système. باهي وفي عنا ان اوبجي باش نعملوا له موديفيكاسيون مثلا نعملوا ابي سور موديفي اسكو الفلاش نجموا نهزوها في الوحده نتاع الهيستوريك تاع معناها الموديفيكاسيون تصير ابارتيغ من اخر état فيه اي bien sûr. Une modification tire à l'autre état خرج من l'état composite. L'historique هذاك il permet de dire c'est le dernier état. باهي مادام اخر حاجه على الدياغرام دو كومبوزون ما عرفتش كيفاش معناها نختاروا لي كومبوزون تاعنا الحقيقه ما فهمتوش ليه. باهي تختار لي كومبوزون تاعك justement il y a pas de هذاك علاش قلت لكم ديما نقول ونعاود اللي dire comment représenter un diagramme de composants il va pas te permettre de dire comment tu choisis t'apprendre comment choisir les composants تاعك. Les composants تاعك tu peux les choisir à travers en appliquant des règles ils يكون réutilisables ils يكون autonome يكون معناتها الكومبوزون peut donner un résultat en lui donnant des entrées à partir de l'interface requise. هذوما les règles اللي نعطيوهم لك. Maintenant comment choisir vos composants. Les composants يجيو tous les diagrammes. Faire un bon diagramme provient à partir d'une expérience, à partir de la pratique, à partir que tu as commencé à maîtriser les problèmes de conception. C'est la règle الأولى. الثانية, quand tu découpes ton problème en sous-problème, indirectement tu es en train de raisonner composant. شنو البروبلème qui te décompose يتحاول quand même tu décomposes en module ولا en partie autonome اللي وحدهم. نجم مثلا انت تقول l'inscription c'est un module, c'est une partie, c'est un composant qui peut alimenter la gestion des examens, qui peut alimenter la gestion des filières, l'affectation des filières, il peut alimenter la gestion des absences. Donc, tu raisonnes composant, il peut communiquer avec d'autres composants et qu'on peut le réutiliser dans plusieurs sous-problèmes. Le découpage, les règles à appliquer, ça dépend du problème et comment tu vas le découpage. هذه les règles à appliquer pour avoir les composants تاعك. كاينك زاده tu raisonnes en partage. كيما شفت ما قلتليش كيفاش انا نقسم en partage انا j'ai eu du mal. Donc, le raisonnement en package, c'est-à-dire essayer de découper le problème en sous-problèmes. Mais بعد الباكيج هذاك من الاول باش تحكي تريزوني عليه fonctionnalité في diagramme de cas d'utilisation, classe في diagramme de classe. Mais بعد qui touche le diagramme de composants, ça va être un composant logiciel qui doit être réutilisable, qui regroupe un ensemble de fichiers, فيهم source ou classe ou base de données, tout ça. Et à travers son interface, tu lui fournis des données, tu lui demandes un service ou il regarde le résultat. معناتها مربوط ببعضه ce découpage là. Le découpage doit se baser sur les principes de réutilisabilité, d'encapsulation, de cohérence. Et une femme cohérence entre les modules. Femme un couplage faible, c'est-à-dire il ne faut pas trop coupler les modules et tu crées une dépendance très forte avec les modules. Et donc, comme les bonnes pratiques de la conception qui viennent à travers les différents projets sur lesquels vous allez travailler. La cour de Fatma, il n'y a pas vraiment une règle générale à part appliquer toutes ces règles-là, tous ces principes-là pour aboutir à un diagramme
un bon diagramme qui est généralement, si mon diagramme est bien fait, je vais avoir un logiciel qui respecte toutes ces bonnes pratiques-là. ومادام الدياغرام دو كلاس نتاع الاكزرسيس هذايا نتاع تي دي وقتها قلت لنا عملنا ميغراسيون تاع لي زاتريبيو وكل ولازمنا معناها ماذا بينا في لي بروجي الكل نعملوا هكاك اما في ما قلتش ماذا بينا في لي بروجي نعملوا كيف اش قلت انا خلينا نحل الساعه نفسي قلت اللي فينالمون هذيك الفاز الاخرى اللي باش نوصلوا لها في توت امبليمونطاسيون خاطر لامبليمونطاسيون انا اول ما عملت لكم دياغرام دو كلاس اخر بارتي في الدياغرام دو كلاس سيتي comment traduire mon diagramme en code. D'accord, qui fait quand il y a une association plusieurs à plusieurs, comment là je la traduis, quand il y a un sens de navigabilité, comment il se traduit. Et donc, cette étape-là, tu vois à peu près quels sont les attributs qui vont faire les liens avec les différentes classes. Et les associations entre les classes. B. Par contre, Enterprise Architect, tu n'as pas besoin, tu fais la migration des attributs. Par exemple, tu as un diagramme de classe avec les multiplicités, avec les sens de navigabilité, avec tous les attributs. Il te génère automatiquement le code. Et le code va se baser sur la migration de ces attributs qui vont traduire les liens. دونك في دياغرام دو كلاس معناها في اكزامان في حاجه كيكا نحطوا لي زاسوسياسيون عادي ما نعملوش الميغراسيون اي قلت لك هذيك سي لا ديرنيير فاز دو دياغرام دو كلاس اللي هي الدياغرام دو كلاس دامبليمونطاسيون في لي زيكزامان امبوسيبل باش نوصلوا دياغرام دو كلاس دامبليمونطاسيون وقتاش باش نوليو ان ريزون سكان سور لي كلاس دامبليمونطاسيون ان شاء الله l'année prochaine en UML et design factor l'objectif نتاعنا c'est améliorer le diagramme de classe et l'optimiser. وقت je vais l'optimiser, je l'optimise à la dernière phase. Sur la phase d'implémentation. On ne travaillera que sur des diagrammes de classe prêts à l'implémentation, dernière phase. Mais nous sommes plutôt vers la phase d'analyse, comment résoudre un problème. On part de zéro, qui nous, c'est le diagramme de classe est complet et j'optimise pour avoir une bonne implémentation. Donc, on a dans la phase conceptuelle, Fatma. Et donc, tout ce qui est implémentation, c'est la dernière phase. On essaye de raisonner conception et résolution de problèmes. L'implémentation. Ok, merci madame. Ben, j'espère que, en tout cas, que ces questions sont enrichissantes pour tout le monde. Les réponses vous intéressent, n'est-ce pas? J'ai oublié. Ben, Hedil, merci. Merci de ne pas laisser parler dans les minutes. Ben, نمشي توا نرجع l'exercice نتاعي. Est-ce que فما شكون عمل diagramme d'activité ou diagramme alors on peut voir vos diagrammes, on en a fait directement le corriger. Je l'ai partagé, le corriger, حطيته في التيمز ولا؟ لا. باهي عملتوا vos essais انتوما diagramme d'activité. هديل. مادام en fait اني عاودت من الاول كل معناها حاولت نجرب نخدم وحدي. اي يا اخي تحب تورينا خدمتها باهي. لحظة مادام. J'aimerais bien voir vos exemples قبل من نعطي الكوريجي pour voir شو ما اوكي نشوفوا هذه تعمل.
مدام Oui. يا أخي كي نعملوا الدياجرام دو سيكونس لازمنا نعملوه شو اسمه لي زوبجي اللي في وسط الدياجرام دو كلاس هكا هو ما نجموش نزيدوا على شيء آخر. تحب تزيد انترفاس تحكي على الانترفاس انت؟ أي ممكن. اي تنجم تزيد ساشون كو لي انترفاس ساعات ما نحطوهمش في الدياغرام دو كلاس بور نو با لونكومبري. يلزمنا اون انسيست اللي في الكلاس ميفي وكونترول ما هو يبداو موجودين في الدياغرام دو كلاس مي الانترفاس نجم تزيدهم في الدياغرام دو سيكونس بعد. ما باغ اكزومبل مدام كي باش تبدا اول ما تدخل باغ اكزومبل في الاكزومبل هذا ما هو لازمك انترفاس بس تقول له لونسي بارتي باش هو يمشي يصنع انا يعمل انستانس نتاع بارتي وتبدا الحكايه فهمت. انا لازم انترفاس. نجم هي ما بارابو لونغاج ساعات احنا نمشيو ديريكت للونسي بارتي. هو خاطر كيما قلت لك ليكزارسيس يبدا ينسيست سور لي ميثود مي الاصح انك عندك انترفاس. باهي مادام هو بربي معتص قال معناها نستعملوا لي كلاس نتاع الدياغرام دو كلاس اسكو لازم نستعملوهم الكل معناها هوني باغ اكزومبل لازم نستعملوا نومبر مش الكل نعيم يلزمك في كل اخي هو الدياغرام دو سيكونس ne couvre pas tout le scénario. عندنا plusieurs diagrammes de séquence نجم تلقى في cas d'utilisation il utilise qu'un deux classes في cas اخر on utilise trois autres. كل diagramme de séquence tu fais intervenir les classes qui sont nécessaires pour le déroulement de tout le scénario de use case qui est représenté par le diagramme de séquence. مش معناتها كلهم يتحطوا في diagramme واحد. اي لا مادام هذاك متفاهمين فيه اما ساعات مادام حتى يستعملها اما معناها مادام معناها في الدياغرام دو سيكونس تنجمش تصنع منها انستانس ولا حكايه معناها. اي ما هو يمشي مثلا يبعث لها دوني ولا ياخذ دوني منها ولا حاجه. باغ اكزومبل يحكي مع انستانس اخرى باش هي جوست تاخوها ولا حكايه معناها مش اون كونتاكت ديريكت وما عندهاش كل في كبير معناها اسكو نحطوها ولا ها. إذا كان va encombrer ton diagramme de séquence ما هي utile في السيناريو تنجم تستغنى عنها. إذا كان الميثود ما تصير كان الباس par cette classe ولا الريكوبير حاجة من الكلاس ولا النوتيفي cette classe il vaut mieux la mettre في السيناريو. معناتها l'utilité إذا كان on a évoqué cette classe هو راهو السيناريو va renseigner sur les instructions TAC, comment tu vas réaliser les étapes. إذا كان أنت tu vas évoquer cette classe تحطها في السيناريو. فهمتني نعيم ولا؟ باهي مدام واضح. باهي هدي تنجم تكبر شوية؟ باهي مادام اني لهنا بلي مادام قل لي كيف باش نستعمل لي زانترفاس وكل كم معناها ديجا اني عملت الكل حاولت نجرب حسب ما فهمت اني. باهي زي شنو utilisateur و joueur؟ انت عملت انسكريبسيون في الجو؟ اي قلت مادام اي حاجه كي باهي معناتها انت حطيت اللي يلزم يسانسكري pour devenir joueur sachant احنا قلنا joueur finalement il va jouer معناش vraiment une classe joueur d'après اخر حاجه قررناها c'est on fait le noyau معناتها version simple et les joueurs بالاخر on enregistre son nom وكاهو في l'ancienne partie. باهي انت هنا d'après ce que tu fais je pense que tu vas faire une classe joueur madame حطيت l'inscription. اي وي. باهي كبر لي شويه parce que je vois pas très bien. Lancer une partie, effectuer une opération élémentaire. هذه توا par exemple lancer partie lancer معناتها ما تعمل حتى شيء juste préparer l'écran. خاطر effectuer une opération élémentaire اللي هي jouer اللي هي معناتها effectuer une opération élémentaire pardon c'est une partie في وسط jouer partie في وسط déroulement d'une partie. علاش حطيت خرجتها وحده effectuer une opération jouer. سامحني. effectuer les opérations revient à jouer. اي سي بون زدتها زيادة ضلي اي. باهي donc عندك deux possibilités. Les autres sont en train de suivre avec moi et donnez vos avis si vous voyez. Alors donc soit
تحط lancer partie و lancer partie باش تكون la préparation de tout ce qui est interface وفيها اسمها tirage des nombres والكل وبعد تحط jouer اللي elle couvre la partie faire des opérations et comparer. Et dans ce cas, toi, les messages lancés, tu la sors من jouer, c'est pas faux. يا إما tu les regroupes les deux وتردهم jouer. يا إما lancer ou jouer. وإلا regrouper les deux jouets, mais effectuer une opération ماهيش un scénario, ماهيش un cas d'utilisation. مادام ان فيت اني خاطر بدلت برشا حكايات واني نخدم معناها في بقية لي دياغرام بدلت برشا حكايات كنت شي ما رجعتش للكاد يوتيليزاسيون دونك اني ديجا في لونسي اون بارتي فيها برشا حكايات دونك نتصور معناها لازمني نحيها جملة معناتها. دونك مادام هذايا ما en نبقاش- concordance avec اللي عملته. وي نعيم. سامحني قست عليك باش نقول لك ما نجموش نحطوها في انكلود في عوض ما نحيوها طولة. effectuer une opération. أي. نجموا نحطوها في include. Sachant que هي derrière شنية effectuer une opération في choisir opérande, choisir opérateur puis afficher résultat. اللي هما des étapes في وسط الجو معناتها تخرجهم c'est pas faux mais ça m'apporte pas grand chose la décomposition هنا خاطر الكام تاع effectuer une opération il est léger معناتها ماهوش consistant برشا. اي فوالا هيك معناها قصدي من بعد في الدياغرام دو سيكونس معناها نعمل دياغرام دو سيكونس للكاد ديوتيليزاسيون لونسي اون بارتي اكا هو معناها وفي وسطها ديجا فما افكتوي معناها ما يتحقش نعمل دياغرام دو سيكونس افكتوي اوبيراسيون اليمونتير وحدها. باهي صحيح تنجم تعمل انكلود وتنحي ان توكا الجوار lié directement à effectuer opération non خاطر هو à travers le jeu il va effectuer une opération. فهمتني هدينا؟ على rigueur سواء نحيوها سواء ندخلوها بانكلود ونحيو اللين ديريكت ما بين الجوار وال effectuer opération. واضح متى موافق نعيمة؟ اي واضح. باهي تري بيان. نمشيو توا. نقول ان فيت من الاول عملتها انكلود وما نعرفش علاه بدلتها هكايا مي بون اوكي. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça nous a permis de discuter. C'est mieux de laisser des erreurs pour pouvoir les discuter et les corriger. Hein? بعد diagramme de classe ولا ما نعرفش خاطر diagramme de classe. عملت diagramme de séquence système ولا description textuelle؟ والله هذول ذيك ما عملتهاش. باهي اعطينا ان سيكونس ما عملتش سيكونس سيستم مي تخلطت معناها عملت البقية En tout cas, هو الديمارش تقول لي بعد الدياغرام بعد diagramme de cas d'utilisation, je dois décrire les cas, soit textuellement, soit à travers des diagrammes de séquence système. وبعد نجي معناها اوليو كان يعني يا نعمل ديسكريبسيون تكستويل يا نعمل دياغرام دو سيكونس سيستم. وي داكا تنجم تعمل الزوز دي كا تعملهم بالديسكريبسيون تكستويل ودوتر كا تعطراهم خير بالسيكونس سيستم. هنا لوبجيكتيف بعد ما تعمل diagramme de cas d'utilisation انه ما يقعدش شايح هكاكا. Tu dois le décrire à travers, tu dois décrire un peu les scénarios principaux باش تقربنا من l'objectif نتاعك. باهي واضح مدى. Après diagramme de classe. هنا في l'exercice هذيل عطينا diagramme de classe طلبنا diagramme de classe كامل. وبعد عطيتكم قلت لكم عطيوني diagramme d'activité وكل هو راهو c'est juste parce que c'est un exercice mais في الديroulement normal normalement في الفازة دي نبدا عندي juste diagramme de classe d'analyse نعمل tout ce qui est comportement وبعد نوصل للdiagramme final نتاعي. باهي ما احنا هذا فينال اللي عطيته لنا c'est le diagramme d'implémentation n'est-ce pas؟ وي. باهي يفسر لنا. باهي مادام اني فما دوتر ميثود زدتهم على خاطر اني كيف جيت نعمل في السيكونس لقيت معناها لازمني نزيدهم. اوكي دونك نورمالمون لوتيليزاتور اول ما يدخل il va faire l'inscription فما كي الانترفاس inscription joueur
كيف من بعد تسجل معناها دخل النو والبرينوم متاع الجوار من بعد فما سيسيون utiliser سامحني سيسيون نورمالمون جوار سامحني هذيك سيسيون جوار باش ينجم يلانسي ابارتيغ من سيسيون هيك يلانسي البارتي باهي وفي البارتي فما لوبيراتور فما لي 4 اوبيراتور وفما لي نومبر Opérateur, c'est énumération. Vraiment, c'est une classe énumérée. Fait juste la liste des opérateurs. Je dis pour stéréotype énumération. Énuméré. D'accord. Plutôt, خممت فيها ما عرفتش كيفاش نعمل l'énumération. D'accord. تعمل stéréotype كيما interface هنا تعمل énumération. Stéréotype. Entre deux كيما في l'interface. باهي مدام. وفي البارتي فما لي نومبر شوازي اللي هما باش يكونوا معناها اول ما يلانسي أفضل أنا ce qui me gêne ici c'est tes actions tes relations effectuées qui est une action et qui n'est pas consultée qui est une action et qui n'est pas un lien في diagramme de classe. فهمتني ولا حكينا عليها برشا المره الاخرى فاطمه نسبه اي مدام قل لي شنو المشكله هنا وقت قلنا على الفرق بين اسوسياسيون ولا ميثود في الاسوسياسيون فما ميغراسيون تاع دي زاتريبيو وفي الميثود فما معناها اكسون باش تعملها في الكلاس صحيح توا انا معناتها هذه اللي انت qui تعملي lien ما بين joueur opération sont effectuées ou un joueur va effectuer plusieurs opérations معناتها عندك الريزلtat ou résultat بعد في l'opération فما معناتها toutes les données نتاع opération باش تاخذ attribut les attributs نتاع les opérations اللي عملهم الكل باش تحطهم في الجوار est-ce qu'on a besoin d'enregistrer قدام كل joueur toutes les opérations qu'il a faites non معناها في الاساسيات تقول لي لا ريبونس وي تقول لي يلزمني قدام كل l'action يعملها نحط له شنو هي جو سوفغارد وقتها نحط لي اما effectuer quand tu fais effectuer un plusieurs معناتها راهي هذيك se traduit par des attributs بعد que je vais migrer vers les classes est-ce que c'est ce que je veux faire non est-ce que j'ai des sessions utilisateurs ou parties puis كل session quand il lance ça كيفاش une session on lance plusieurs parties في session شو هادي شفت اللين هذا opération elle va utiliser une opérande 1 une opérande 2 d'accord donc هذوما لازمني نعرف quel est le nombre qui a été utilisé pour l'opération ces liens là vont se traduire par des liens les attributs donc le lien موجود effectuer هنا معناتها انت كل opération باش يعملها بعد في معناتها tu supposes اللي j'aurai une collection هنا على toutes les opérations في الجوار وفي كل opération باش نحط الجوار اللي يعملها est-ce que j'ai besoin de faire ça non donc هذا lien n'a pas sens effectuer c'est une action et non pas un lien mais c'est association d'accord معناها réussi vas-y أنا كيف تبدأ action traduit par des méthodes موجودين في c'est ce qu'on a dit la dernière fois quand il s'agit d'action elle sera traduite par des méthodes et non pas par des liens associatifs il n'y a pas d'association l'association dit Marahi reflète un lien pour les données sinon وقتها كان تبدأ هكا des liens d'implémentation ولا حاجة ما همش association كما هنا et donc بعد فما chronomètre à part ça le reste normalement est bon اطلع شوية مادام سي بون هكا هو نهبط شوية الهريتاج نتاعك اوكي داكور باهي توا ورينا donc normalement بعد je vais partager avec vous نعطيكم
corriger. On n'est pas loin de corriger, sauf que votre collègue elle a ajouté la couche. Pratique l'enregistrement, ta ancienne partie. Normalement, pour ma classe, c'est ma ancienne partie. Je vais faire l'enregistrement. Classe, madame, خاطر إني حملتها في السيسيون. Comment tu as fait ça? Est-ce qu'on sauvegarde? فما sauvegarde. L'ancienne partie, c'est la partie persistante. هذيك la classe الوحيدة اللي باش هذا كله en mémoire. La classe الوحيدة qu'on va, bon, à part le joueur aussi, la classe الوحيدة اللي elle va sauvegarder des données هي ancienne partie. Normalement, on n'a pas mal lien avec une partie ou ancienne partie. اللي فيه ناخذ toutes les données اللي نحبوا sauvegarder وهم on crée notre classe ancienne partie اللي هي va être sauvegardée. C'est la classe persistante. Elle représente les données. Madame Madame, mais هي شنو تقصد بسيسيون utilisateur خاطر déjà محطوطة sauvegarder partie الغاديكا. Session utilisateur, c'est une interface. Interface. Normalement, ما تكون كان interface session utilisateur نتاعك هذه. D'accord. ما أنت استنى لحظة. مش عارفة خاطر معناها اسكو نجمو نعملو l'intérêt نتاع session utilisateur. Est-ce qu'on va avoir plusieurs parties احنا كل ما normalement يعمل le joueur joue une partie donc directement نعملو un lien مع البارتي زايدة session. En fait, madame, خممت في lancer partie خاطر كيفاه معناها comment il va créer méthode في البارتي. Méthode في وسط البارتي lancer partie. La partie qu'on va lancer, il y a la création des attributs de la partie. Ça faire le tirage ou quoi. Normalement, il t'amène cette partie. Allez, je n'ai fait ces sessions. Ou qu'est-ce qu'on veut dire par session? On a déjà une session, ما فهمتيش شنو تقصد بها. مادام اني خممت في الدياغرام دو سيكونس خاطر من بعد باش تولي فما كل هذيك الكري. Donc, la session تاعك c'est interface partie, interface jeu. C'est l'interface, hein, Kaoli. معناتها منها هي باش lancer le parti. Pourquoi session? Bon, session, normalement, session quand on est à distance, on crée des sessions, on se connecte, mais هو راهو كان ترجع l'énoncer, c'est un jeu qu'on va installer sur un ordinateur familial où il est en local, il s'appelle session. هو انت زدتها خاطر هنا بون انت خاطر زدت لا بارتي انسكريبسيون دو جوور انت حملت جو اون ليني. oui. Et attention Hadil, donc on peut quand même faire évoluer, mais il faut aussi s'adapter à l'énoncé de l'exercice. خاطر نهار اخر انت عندك un besoin صحيح هنا انا j'accepte انك tu t'élargis تعطينا d'autres idées pour s'enrichir. Dans la vie professionnelle, il faut essayer de s'adapter au maximum aux besoins utilisateurs. Ou elle convaincre l'utilisateur de ton idée. Mais ما يجيش هو يقول لك انا نحب على un jeu que j'installe sur un logiciel sur un ordinateur familial ou tu lui proposes un jeu en ligne. Donc il faut être conforme avec le besoin de l'utilisateur. Madame. Oui. Madame, بالله كيما هذيك utiliser opérateur يا أخي كي نقولوا فما relation utiliser معناتها l'opérateur يكون attribut ولا لازم نحطوا attribut في وسط l'opération؟ هنا l'opérateur باش يكون باش يمشي وسط l'opération. لما تحطش إذا كان عملت اللين هذاك هو باش ياخذه من غادي. معناتها كيف كنحط utilise opérateur ولا في وسط l'opération attribut معناتها opérateur. كيف وي مي تنجم تحط اوبيراتور في وسط لوبيراسيون دونك تنحي اللين هذاك وتنجم تخلي الكلاس اوبيراتور نيميراسيون باش فيها لا ليست دي اتريبيو دي اوبيراتور اللي تنجم تاخذ منهم. Comme je vais vous montrer, on a déjà corrigé, je partage. Je vais partager. Oui. لهنا ما نجموش بين اوبيراسيون اوبيراتور نبدلوا النافيغابيليتي باش juste l'opération تشوف l'opérateur اما l'opérateur ما يشوفش l'opération. صحيح نبدلوا النافيغابيليتي. Tout à fait d'accord avec toi.
Comme ça, j'aime ces discussions qui prouvent que vous avez compris. Donc, c'est intéressant pour moi de voir ce genre de remarques. Oui, normalement, ça ne sert à rien que l'opérateur voit toutes les opérations liées à sa manière en film. Juste l'opération voit l'opérateur. En navigabilité est importante ici. On n'a pas besoin de la voir dans les deux sens. B. Donc, تشوفوا في l'écran تاعي. Oui, madame. باهي جوست باش نجاوب على الاوبيراتور كيما هكا باش تولي معتاد. دونك شفت الاوبيراتور فيه الليسته نتاعي اللي هي انوميراسيون والاوبيراسيون دونك باش يجي فيها الاوبيراتور من هون. باغ كونطخ هاكا ولا الاوبيراتور دو تيب اوبيراتور اللي هي تيب الكلاس هذه. كان عملنا ليان هنا ما نجمش نحط هنا. فهمتك ميرسي. J'ai traduit le lien qui était là. شفتوا le lien هذا opération opérateur. Il s'était traduit par en tout cas le lien veut dire بعد cette traduction. هذاك علاش يا في هديل قلت لك كي نحط lien ما بين utilisateur effectuer opération joueur effectuer opération معناتها باش نعمل la migration des attributs. Est-ce que j'ai besoin de sauvegarder toutes les opérations qu'il a faites? Si la réponse est non, donc le lien n'a pas à avoir lieu. D'accord, madame. C'est bon, أنا déjà سامحني أنا déjà في كيف جينا نخدموا تي بي أنا وصاحبتي ديجا قعدنا نتسالم عن وقتها ما كانتش واضحة برشا الفكرة. Voilà. C'est bon. J'espère qu'elle est plus claire maintenant. On apprend à travers nos erreurs. C'est bien de discuter des diagrammes parce que c'est à travers ça qu'on apprend. Donc, ça correspond à peu près à ce que tu as montré, sauf que نحيت les liens. On a les liens تاعك tout à l'heure. On a un nombre disponible ou nombre cible. Bon, هنا جدنا liste des nombres qui est une classe intermédiaire حطينا فيها la liste des nombres, mais حتى بلاش c'est pas faux. حتى نجموا نحطوا la liste directement في partie. البارتي تتكون من nombre cible و nombre disponible. L'opération هنا le résultat aussi انت حطيته directement هنا حطيناه avec un lien. Et puis زايد juste l'ancienne partie qui est une classe notre classe persistante. خاطر في هذا الكل en mémoire بعد ce qu'on va sauvegarder هو l'ancienne partie اللي هي تنجم تكون sauvegardée sous forme de fichier d'enregistrement تنجم تكون table في base de données. En tout cas هذيك علاش يلزمنا نحطوها هنا. Elle va se traduire par notre classe persistante. باهي يا أخي البارتي مش ديجا باش تقعد لنا تابل معناها في الباب دو دوني علاش لازم نحطو في أونسيان بارتي باش لا سامحني ماهيش تابل هذه en mémoire tirage des nombres ou temps restant ou initialiser partie كله باش يلعبها ومن بعد نشوفها. علاش نحط فيها في الباز دو دوني؟ ما عنديش باز دو دوني هنا. La seule classe persistante يا فاطمة هي ancienne partie. Je sauvegarde من بعد شنو نحب نشوف sauvegarde. Le tirage, nombre, la liste, mais je ne vais pas sauvegarder toutes les opérations intermédiaires. Ce que je sauvegarde, en mémoire, ce sont toutes des classes de contrôle. Ou d'ailleurs, في les jeux, عندي برشا des classes de contrôle, راهو أكثر من الكلاس de base de données. Je parle pas, كونش باش نخبي les scores, باش نخبي les, mais je ne peux pas tout ce qui se fait في mémoire, c'est pas, je parle pas vraiment de base de données. Je parle de données que je vais sauvegarder mes jeux. C'est bon, Fatma? Oui, madame, c'est bon, merci. Alors, je vais le diagramme d'activité. Je vais vous donner directement ou là, le diagramme théâtre. Bon, je vais vous expliquer directement le diagramme théâtre. Alors, donc, l'objectif de l'exercice qui m'a raconté comme la dernière fois, c'est vous montrer que la description d'un comportement de système, une partie dynamique, peut se faire à travers tous les diagrammes dynamiques, activité, état de transition, séquence et communication. Et le même scénario peut être décrit avec tous ces diagrammes-là. Maintenant, choisir l'un ou l'autre, normalement, vient par la pratique, vient par aussi, on se sent parfois plus à l'aise dans un diagramme que l'autre. Le diagramme explique mieux la situation.
Donc, finalement, choisir un diagramme d'activité ou un diagramme de séquence ou un diagramme d'état de transition dépend de l'application. Ou donc, même dans un même projet, Mara, tu décris le comportement par un diagramme d'activité parce que tu vois qu'il est plus approprié. Ou Mara, tu le décris plutôt par un diagramme de séquence. Ou Mara, par un diagramme d'état de transition. Donc, on peut utiliser tous ces diagrammes. UML n'impose pas de diagramme. Il que c'est là que le parti comportement, il me séquence. Non, il que voilà un ensemble de diagrammes dynamiques qui décrivent le comportement. Voilà la partie structurelle, elle est décrite par le diagramme de séquence. Voilà les outils qui te permettent de décrire la partie structurelle. Et puis, tu utilises ces outils-là selon le besoin. Donc, un diagramme d'activité, il y a un déroulement d'une partie. نرجع لفاطمة tout à l'heure قلت لي normalement احنا هنا ماهوش diagramme d'état de transition juste باش نقول لك déroulement d'une partie ça concerne une seule classe هنا حتى في الدياغرام d'activité mais شوف كيفاش في الدياغرام d'activité باش ندخلوا joueur باش ندخلوا les nombres باش ندخلوا كل شيء وبعد نشوفوا في الدياغرام d'état de transition comment on va décrire ça. Donc هنا diagramme d'activité décrit l'enchaînement des étapes en se basant sur les actions. Donc, tirer les nombres initiaux et tirer les nombres cibles. Allez, parce qu'ils se font en parallèle, en même temps. C'est-à-dire l'étape l'oulamté. Avec une barre de synchronisation et je fais les deux. Maintenant, une fois que le tirage, je vais afficher le nombre. Et puis, je vais démarrer le compte à rebours. Quelle initialisation de la partie en démarrant le partie en cours. Mais le problème, la partie en cours, il y a parce qu'il est gagné, le joueur est gagnant, ou il est perdant. Quand il est gagnant, c'est bon, la condition T, le nombre calculé égale au nombre cible, le joueur est gagnant. Sinon, je n'ouvre parce que le compte à rebours est fait. Or, le compte à rebours, il ينجم يخرج من ما نعرفوش فانا وقت يوفى ويخرج الجوار. هذاك علاش عملنا ce contour là pour dire toutes ces parties là كاينهم في boucle ويخرجوا quand le compte à rebours يوفى. يخرجوا pour désigner la partie le joueur perdant. Donc هذه حاجة جديدة ما شفناهاش في الكور, mais je voulais la montrer à travers l'exercice. Donc quand ما عنديش une action précise يخرج منها, donc je peux mettre ma condition de sortie ou يخرج à n'importe quel moment من l'activité. Donc oui. معناتها كي نحط السامبل هذاك من غير ما نينيسياليزي كرونومتر يفهم وحده اللي فما ان طون كي سي ديكلونشي معناها. هذاك السامبل هذاك التابليي veut dire اللي هو فما وقت. فوقتها مادام معناتها اما انت بيان سور ما غير ما تقول انت قلتها ديجا قبل, راك قلتها في الدياغرام, قلتها في quand tu décris les scénarios, قلتها في الدياغرام de cas d'utilisation وقت tu décris ton texte. معناتها ماهيش باراشوتي pour celui qui va suivre ton projet. معناتها مفهوم اللي هذاك فما كونت ريبور والكل, خاطر انت عطيت لي ريغل دو جو وقت تحكي في لي سيناريو نتاع لي cas d'utilisation. D'accord, خاطر انا خممت معناتها شفت مع تيغي نومبر انيسيو وتيغي نومبر سيبل زيد ما ديكلونشي كرونومتر معناتها هاي ديماري كونت ريبور. هاي كونت ديماري كونت ريبور هذيك هي معناتها بعد ما يعمل خاطر في بالي الكل مع بعضه انا اوكي وانا شفت لا يبدا تحسب له كلمه كل شيء افيشي معناتها الانترفاس نتاعو كامله وقتها يبدا يلعب, وقت يبدا يجو سي كو وقتها يديمار. D'accord, madame, ça marche, merci. Donc, on va demander l'opération, il va calculer l'opération. L'opération, un nombre disponible, c'est un état, une instance d'objet. Le nombre disponible, il va le comparer avec le nombre cible. Ken égale sur le gagnant, sinon, il va modifier la liste des nombres. Le nombre disponible ou yarja pour l'opération. Donc, le déroulement d'une partie, c'est le diagramme d'activité. Ça, je vais vous le diagramme de séquence. Et نرجع للغمارك نتاعنا lancer partie. احنا هنا عملناها directement في الكلاس هذه.
il faut savoir اللي كل classe généralement نعملوها راهي فيها partie interface ou partie traitement. Donc هنا par abus احنا حطينا directement في lancer partie. Mais تنجم تحط interface partie ناعمة هنا وبعد تعمل créer liste des nombres وكل. تنجم تحط interface ما تحطهاش la classe partie. بس donc فما lancer partie. Pour lancer partie on va créer la liste des nombres. Liste des nombres باش تعمل en créant aléatoirement le nombre disponible, une instance de classe nombre disponible. وباش نزيدوها للا liste. Une fois on a créé les nombres, on va créer aléatoirement nombre disponible. Normalement, on va قدامها étoile parce qu'elle va se faire plusieurs fois. On va créer aléatoirement nombre cible. On va afficher les nombres. وهنا عملنا l'opération حطيناها في référence justement على خاطر هنا comme tu as dit انت ناعين tout à l'heure, donc on peut faire une sous-partie فيها les opérations. كي نخرج من les opérations, je vais afficher les résultats. Par contre انا vu اللي ما عنديش classe joueur وشفتوا هنا ماهيش instance de classe, شفتوها هنا juste حطيت joueur comme étant un objet. Donc هنا je vais demander le nom. Un nom باش يرجع لي هو الاسم. Je vais enregistrer l'ancienne partie باش ناخذ les données اللي عندي déjà في الميموار ونزيدهم النوم تاع الجوار اللي خطاهولي و je crée mon ancienne partie اللي هي je vais sauvegarder. نمشي maintenant l'opération. لي سؤال في الدياغرام دو سيكونس سامحني. مش زاد فما كانوا يوفى الكرونو لازم نعملوا الواحد في الدياغرام داكتيفيتي عملناها باك هذاك. هاي يحضر لي هاي هنا نورمالمون بدي في كونديسيون هنا هاي كومباري ريزولتا ناقصه البوكل ناقصه بوكل. نورمالمون هنا ناخذ في الاوبيراسيون طونك نجم نزيد الاوبيراسيون لغايه هذيك نحطها في اسمها لوب بالكونديسيون تاعي كونت ربور ديفيرون زيرو. هذه مش مادام وي مادام والاريتي تايمر وين باش نحطها؟ مش احنا اون اريت ولا هو معناه يوقف داك افضل نورمالمون هنا ديماري تايمر شفتها et on va pas l'arrêter mais juste dit هنا condition loop opération هذيك loop tant que timer différent zéro معناتها مازال عندنا وقت supérieur à 0. لا بلوتو اني نقصد معناها ميثود في البارتي مش بيان سور مش هو الجوار باش يوقف. C'est automatique avec décrémentation تتعمل automatique ماهيش une méthode, c'est le temps système normalement. انت كي تحط chronomètre t'as pas besoin de le gérer كي يوفى هو باش يخرجه directement. Donc normalement le joueur va choisir l'opérande 1, opérande 2 ou l'opérateur. Le système va retirer l'opérande 1 ou l'opérande 2 mais liste des nombres. Il va créer une opération avec opérande 1, opérande 2 et opérateur. Il va faire le calcul de l'opération, il va récupérer le résultat. Vous faites l'opération. Maintenant, il va comparer le résultat en nombre cible, et puis il va ajouter le résultat à la liste des nombres. Donc, madame comparer, ajouter le résultat, c'est comment on laisse le banc. Donc, normalement, on a dit opt. هنا ما عنديش كيلو هنا هاو باهي هنا فوالا حبيت جوست نقول لكم هنا هنا باش نزيد كونديسيون if
13 différents. Mais انتم تفهموها 13 différents. هذه نحب نحطها على هذيك ajouter résultat. هنا باش نزيد افراز ديفيرون. عرفت في اجوتي ريزولتا سي كو ما جيش ماشي. دونك هنا نزيد كونديسيون داكوردو. ما نحطش اف بيان سور، جوست نحطها بين كروشي. نحطها فوق الميساج. وي مادام حتى في الأوبيراسيون نورمالمون باش يقعد يعاود يعمل في الأوبيراسيون. ما قلت لك نعمل لوب غادي. قلت لكم في الأوبيراسيون مش هوني اللوب باش نعملها. اللوب باش نعملها في الوحدة الكبيرة. تاع الأوبيراسيون نقعد نعمل اللوب في الحكاية ديك باهية. مدام وي مادام هوني علاش on a créé une instance نتاع ancienne partie هي مش نورمالمون فما منها واحنا juste on va ajouter l'historique. ليه انت عندك confusion. انا l'ancienne partie c'est juste un enregistrement qu'on va créer. il se crée في آخر البارتي وباش نمشيو نسوغارديوه دونك مش موجود هو. ولا فاطمة؟ Oui فهمت. نزيدو هنا لوب على l'opération. تولي l'opération ماهيش معناتها تغطي plusieurs fois la partie opération. باهي maintenant باش نشوفو في الدياغرام d'état transition comment le raisonnement change complètement. donc هنا باهي donc انتوما تو كي شفنا حسب رايكم entre diagramme d'activité et diagramme de séquence qui est le plus parlant اللي يفسر لنا خير؟ نعيم. مادام صوتك قص في السؤال راهو مساج تعاودنا. قلت لكم توا عندنا شفنا diagramme de séquence, diagramme d'activité. À votre avis, quel est le diagramme qui nous a expliqué le mieux le scénario? نعيم تسمع فيا؟ أي بالنسبه لي حسيت الاكتيفيتي بالك السيكونس فسر اكثر اما الاكتيفيتي حسيته منظم خير. Généralement oui, il donne une vue globale à les activités. Mais par contre كان ما تعرفش les règles de jeu والكل يصحيح يعطيك une vue globale mais diagramme de séquence يفسر بالكدا les règles de jeu يفسر les étapes. هكا ولا؟ اي قلت لك فسر بالكدا مادام خاطر اللوب والكل فما توا افضل ديجا صرنا عملنا سو سيستيم في وسط السيستم لك. اي parce que c'est le cas principal راهو au déroulement de partie هو le cœur نتاع البروغرام تاعنا الكل معناتها c'est logique اني نجم نتاخد عليه. باهي نمشي توا diagramme d'état transition اللي هو maintenant Fatma on raisonne sur les états d'une partie. Tout le raisonnement change. Donc, la partie, elle est dans l'état non initialisé. Au bas, initialisé. Au bas, en cours, on va terminer. Donc, maintenant initialisé, quand on va lancer et tirer les nombres, on va partir à initialiser. À l'entrée de cet état, on va afficher les nombres. En cours, on va démarrer timer, c'est l'entrée. On va décompter le temps, saisir les opérations et traiter les opérations. Et puis, si le nombre cible est atteint, on va désigner le joueur gagnant et la partie est terminée. Si le temps restant égale à 0, on va désigner le joueur perdant et la partie est terminée. Donc, vous voyez, tout le raisonnement change. Et, mais quand même, on décrit le déroulement d'une partie avec un diagramme d'état transition. معناتها شفتوا كيفاش كل diagramme عنده ses principes.
كل واحد يوصلنا l'objectif, mais ils sont complètement différents. Le raisonnement le كله il change. Maintenant, choisir l'un ou l'autre, ma famille, c'est vraiment une règle qui le dit, c'est en fonction de, généralement, le concepteur, ça a des habitudes. C'est le diagramme de séquence, ça a directement le diagramme de séquence. J'ai tendance, par exemple, à utiliser le diagramme de séquence. Femme, il préfère l'activité, femme, il préfère l'état de transition, mais l'état de transition est le plus délicat, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, madame, ça peut être un manque d'état de transition. Tout le raisonnement, il change un peu. Il faut retrouver tous les états convenablement pour pouvoir transiter entre les états. Avez-vous des questions à la هذا? C'est bon? Donc, je vais partager avec vous le corrigé comme ce Teams. On doit se mettre d'accord sur les cas d'utilisation sur lesquels on va bâtir pour la prochaine fois. D'accord? Oui, madame, très bien. Donc, elle a partagé, je rappelle le contexte. Une série d'exercices à diagramme de composants que je vais vous mettre, que je vais vous envoyer. Et puis, maintenant, les diagrammes de déploiement plus courts, et toutes les séances qui restent, on va essayer de faire le projet de gestion des PFE de bout en bout pour vous montrer le déroulement d'un projet. Et donc, on va commencer par le diagramme de cas d'utilisation. Il représente les scénarios. On va le discuter ensemble en se basant aussi sur ce qu'a fait Fatma. Est-ce que vous voyez Touma? N'oubliez pas que le diagramme de cas d'utilisation le référentiel sur lequel se base toute notre solution après. Donc, normalement, le diagramme de cas d'utilisation, la première étape, on discute avec l'utilisateur pour faire les priorités, pour faire, on va affecter les priorités au cas d'utilisation, qui m'a choqué cette démarche qu'on a fait. Alors, Fatma, احكينا توا. مدام بلاي سامحني، قداش نستحقوا من سيونس معناها بالضبط؟ والله انا ما عنديش ليميت دونك فما دي سيونس دونك عندي ما نعمل عليه خاطر انا كنا في حكينا في بالي معناها مع الريونيون احنا اللي ديليكي قال لنا فوالا خاطر احنا عندنا معناها بيريود ريفيزيون مادام 3 جور ولا 4 جور الاكزامانات الكل مادام اللي بالحق مادام ماذا بينا كان هو ديجا قال معناها مع الوزاره ابارتيغ من 19 كان كملتوا البروجرام ومعناها سي با لا بين باش تقراوا وتعملوا دي سيونس اخرين فهمت؟ باش نقول لك يا ناعم انا قلت لك كملت الكور سكي غاست كانه نعمل لكم في ريفيزيون مانيش نعمل في كور انا قلت لكم جو في ابروفوندير لي نوسيون اللي شفناها مانيش باش نزيدكم كور دونك جو كونسيدير كو سي ان بلوس بور فو ماتنون انتوما تقولوا لي فهمنا كل شيء وما عادش حاجتنا وسي بون اون اريت On arrête, نولي نزيدكم séance نكمل فيها الكور دياغرام دو ديبلويمون ونعطيكم نعملوا كوريجي نتاع دياغرام دو كومبوزون وما نعملوش هذا. مي انا جو تروف كو هاك تشوف اترافير لا ديسكوسيون افيك لا كوريكسيون مانيش قاعده نزيد في كور قاعده جونريشي سكو جي راكونتي جو لو فوا بوزيتيف bénéfique pour vous ماهوش il va pas vous empêcher de réviser vous êtes en train de réviser. ساعة فاطمة يعطيها صحة تجيب avec une liste de questions تعاونكم على الريفيزيون. Qu'est-ce qu'on demande de mieux سي نعيم؟ شنو هو اللي يقلق؟ يا نعيم. إيه معناها الجمعة الجاية ما يصيرش نقراهم اللي بعدها معناها من غير مدام معناها ممتاز رانا جونا باهي وقت ديجا نكونوا كملنا البروجي وكملنا كل شيء. شنو يا جماعة الجاية؟ تاع انتوما الواحد هذا سافا سوتي الخميس هذا ما فماش كور. باهي دونك الخميس الجاي باش نكمل لكم الدياغرام دو ديبلويمون في الكور. بون هو ما ياخذش برشا وقت دونك نجموا من بعد نكملوه دي زيكزارسيس.
Ou tawa, quand on se met d'accord à le diagramme de cas d'utilisation, vous pensez qu'une séance suffit pour voir toutes les autres parties de ce projet? C'est au moins 2 séances, Naïm. Séance G, lundi prochain ou jeudi prochain. Maintenant, cette semaine, par la rentrée. كهو تحبي يزي انت انتوما تحبوا انتوما مش هو هيك ايش قصدي معناها شو معناها يزي ولا نزيدوا وحده كهو ولا كيفاه باهي on va dire la semaine prochaine كان فما حاجات des notions qu'on n'a pas fini نزيدوا une séance après sinon نوقفوا باهي مدام واضح تقودونهم إلى الجنة بالسلاسل يا ناهي ليه مدام نحبوا نعرفوا خاطر البلانينغ نتاعنا باش نفهموا هو يحكيكم على l'avancement de cours mais أنا ça y est le cours ou fait أنا قاعدة نعطي des exercices n'empêchent pas la révision au contraire mais bon إذا كنت تحبوا لا واضح مدام واضح ميرسي إذا كنت تحبوا vous réviser tout seul يرتاحني أنا قل لي أنا شنو خاسرة معناتها كي نقول راني كملت أنا كملت البروغرام mais je sens فما des notions ماذا بيا je les approfondis maintenant تقولوا لي يزي الجمعة الجاية c'est bon باهي يا فاطمة فاطمة ما عادش عندنا باهي voilà. L'étudiant peut consulter le catalogue, envoyer demande de stage, اللي هي فيها choisir l'encadrant اللي هو تاع l'université. Il peut choisir une session et il peut envoyer un rapport de stage. Dites حاجة أخرى l'étudiant il peut lancer une requête, demander poser une question. L'étudiant, pendant son déroulement de stage, il fait une requête, faire une requête. Madame, je vais annuler le stage, ou là, il y a un problème pour l'encadrant, ou là, il y a un problème, un changement de date. Il peut faire plusieurs autres, voilà, lancer une requête. Ok. Mais il y a 2 types d'entreprises, l'entreprise conventionnée et l'entreprise non conventionnée. L'entreprise non conventionnée va demander une convention à l'université. En bas, qu'étoile est entreprise conventionnée, elle peut déposer une offre de stage. Elle fait choisir encadrant en charge côté entreprise. Ou elle spécifie des critères. Elle ne peut pas ordonner quand elle dépose une offre de stage. علاش تحط لها choisir un encadrant normalement l'offre تجي avec un encadrant c'est pas normalement c'est pas notre système c'est au niveau de l'entreprise que se fait le choix et qui تعطي offre تعطيها بالencadrant donc ça sert à rien de choisir mais consulter les demandes reçues il n'a jamais envoie une réponse est-ce qu'il accepte ou non. Pareil, juste envoyer, consulter les réponses reçues. Normalement, c'est pas dans notre système. Est-ce que les étudiants répondent à ce système interne? Oui, quand ils envoient une offre, plutôt envoient une demande d'un stage de l'entreprise conventionnée. Il va consulter les offres à la plateforme. Où il peut répondre ou non. On va dire que le système interne centralise aussi les réponses. Oui. L'administration, elle peut suivre le déroulement des stages, affecter les jurys à une session. Suivre le déroulement de stage qui fait chez Tarmal pour être cohérent avec répondre aux requêtes des étudiants. احنا قلنا il lance des requêtes les étudiants. هو à travers la liste يمشي les requêtes liste نتاع les requêtes ويجاوب عليهم c'est comme ça qu'il peut suivre il n'y a pas d'autre. Mais gérer les demandes de convention l'administration peut créer des comptes entreprises باش كيكا يوليو les entreprises conventionnées
ou affecter des journées à une session. C'est تحكي على الكونفونسيون دي زونتربريز مي فما حاجه مهمه اللي هي لا كونفونسيون دي ستاج. هنا gérer les conventions de stage l'entreprise elle gère de l'administration à part les conventions d'entreprise. وتنحي وتولي gérer les entreprises وحدها ان كا واحد وتنحيك l'extinct. نحينا créer compte entreprise وحد gérer les entreprises. elle gère مثلا بتزيد partenaire جديد باش نقص هنا العكس planifier session هي le cas principal. Oui. والكلهم ce sont des utilisateurs ayant un compte اللي هما ils s'authentifient قبل ما يعملوا. Très bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres remarques par rapport à ce que vous avez fait انتم؟ يا نعيم عملت انت l'exercice؟ نعيم فاطمة العريبي. مدام وي سامحني، يعني في مثلا اي واحده من الانتربريز كونفونسيوني نورمالمون مش قبل ما تعمل مثلا اي حاجه كيما ديبوزي اوفر ال سوتونتيفي، معناتها انا كي نحط لهنا ان utilisateur ayant un compte s'authentifier اسكو يفهم وحده اللي هو قبل ما يعمل اي اكسيون يدوا s'authentifier؟ اي ما في البريكونديسيون مادام حطيته هنا بالميثود هذه وي باسكو انت في البريكونديسيون هذيك ديبوزي اوفر دو ستاج تقول لونتربريز دوا ديجا معناتها يلزمك تقول بريكونديسيون لوثنتيفيكاسيون فيها. D'accord madame. ما عندكمش d'autres remarques? Mais là, sur ça, on va baser la suite, Fatma. Donc, la prochaine fois, on trouve le diagramme de classe ou les scénarios principaux pour les cas d'utilisation. D'accord. Ok. وطبعا باش نبعث لكم دياغرام باش نحط لكم الكوريجي نتاع السيري الاخرى باش نحط لكم زاده اون نوفيل سيري اللي هي دياغرام دو كومبوزون على دياغرام دو كومبوزون. مدام وي فاتن جوست نسألك عندك شي دي زيكزامان كوريجي ولا حاجة؟ باهي تنشوف شنو عندي نحطه لكم في التيم. اوكي باهي je vous en prie. Clément. 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 Clément.